pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:54 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. 35 nga mga kababayan sa Calbayog City Summer graduar sa Community Dressmaking Training. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Gindumara kasan kulop sa Barangay Makatingog Covered Court ang siyahan nga graduation ceremony san mga nakakompleto nga kababayan sa syudad San Calbayog san 33 kaadlaw nga community-based dressmaking training. Kabagusan nga 35 nga trainees ang naggraduar og nakakarawat sa Nera Certificate of Completion nga kundiin 15 sini matikang sa Barangay Markatubig ngan 20 matikang sa Danau 1. Sa seremonya, ginhatagan doon ang importansya sa programa sa pagpakusog sa kababayan, pagtutdo sa skill, ngan pagpadangat sa bulig pinansyal, agud mas maging independente ang era mga pamilya. Naghatag liwat sa mensahe ngan inspirasyon og suporta si Mayor Raymond Uy, tinaglawas sa mga barangay ngan Social Welfare Office, samtang gindayaw ni Mayor Uy ang dedikasyon sa mga trainers sa manilampuson nga pagpatuman sa programa. Katuyuanan sini nga maawhag ang mas damo nga kababayan nga magpartisipar ngan magkamayadas san kapasidad nga makabulig sa era panginabuhian ngan personal nga pag-uswag. Sa pagtatapos san seremonya, ginpasidunggan ang tanan nga nag-ambag sa pagkamanilampuson san inisyatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Hilawig nga clean-up drive activity manilampuson nga gindumara sa Catbalogan City Summer sa pagsiguro san kalimpyo san mga salog. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nagkaurusa kakulop Nobyembre 18 ang mga opisina sa gobyerno lokal sa Catbalogan sa manilampuson nga pagbuhat sa Rivers Cleanup Drive sa mga barangay nga ginaagian ngan konektado sa Antiao River. Kaparte ang aktibidad san padayon nga pitad san gobyerno agud mapabilin ngan masiguro ang kalimpyo ngan katalawasan san mga salog sa syudad nga importante sa kalibsog ngan panginabuhian san komunidad. Sa pagpanguna ngan superbisyon san mga tinaglawas matikang sa DENR Southern Leyte, nagpartisipar ang mga magkadordelain nga sektor san syudad sa paglimpyo san salog ngan mga nakapalibot nga lugar. Gindayaw naman ang kooperasyon san mga barangay san mga personahe san city government ngan san mga volunteer nga nagwahig san oras ngan kusog para sa kalibungan. Sumala kan Mayor Dexter Uy, ang cleanup drive hindi rila simple nga paglimpyo kundi pagpakita san pakiusa san gobyerno ngan mulupyo sa pagataman sa natural nga bahandi san kalibungan. Ginaghat liwat niya ang publiko nga ipadayon ang responsable nga pagataman sa eralibong agud masiguro ang kalimpyo san Antiao River para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan san aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong